प्रगति युवक संघ तथा किशोर कला संसद द्वितीय दिन कार्यक्रम शुभारंभ आपण मानकर मनोरंजन पाई काल विलंब नक आम आपण मान को भेटी दौचु रॉकी डांस ग्रुप रो प्रथम रेकॉर्ड डांस तेज आसतु देखा रॉकी डांस ग्रुप रो प्रथम रेकॉर्ड डांस। नशे में मुझ में नशा है, हर तरफ बस धुआं ही धुआं है। मैं नशे में मुझ में नशा है, हर तरफ बस धुआं ही धुआं है दीवाने मेरे हर जगह यारा ऐसी अदाएं मेरी। तो मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की डाली मांगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं ये चली मांगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं ये चली। Crazy, I'm going on crazy without you. Whatever the weather, together forever, cause you know I love you and that's true.
ए नाना बसुंधरा सुरेखा नदी रे बंध बांधिबा को चेष्टा करूची आउ तार परिणामटा मुंड कटि जाऊ पछे किंतु से बंध बांधिबा को हमें दबनी ये शरदा महापात्र निष्पत्ति से नाना वसुंधरा को ये सुरक्षा नहीं बाग परे बंधा बंधाई दबनी सेति पाई बचे शरदा महापात्र मुंड कटि जाऊ एटा हमर प्रतिज्ञा नाना वसुंधरा नाना बसुंधरा सुन फले रूपा फले माणिकर दीप जले ए माटीर देह छुई बहे सपनर नई से नईर कूले कूले जीवनर गछ डाले आशार चढ़े बांधिछि बसा ए माटी आम साहा भरोसा तू एका आम साहा भरोसा आम पिला दिन रज दोली बहु चोरी सुन परी खरा रूप परी जान खे आम हाथ धरी भौणीर मिठा अली पुणी जेते मिछ कली भौणीर मिठा अली पुणी जेते मिछ कली बौर पणत कानी बापांकर आशा बाड़ी मन गणारे खेलुची आशा ए घर आम साहा भरोसा तू एका आम साहा भरोसा गोड़ी माटी आम हाथ छुआ मागे गछ की पतर पानी की पवन जीतिला परी लागे माटी एठी कथा कहे पत्थर भी गीत गाए ओ माटी एठी कथा कहे पत्थर भी गीत गाए पत्थर भीतर आखि आमको देखी चाहे आम गप गीत आमरी भाषा ए गाँ आम साहा भरोसा तू एका आम साहा भरोसा मको सोना अबे चलो बे अबे ए नाना बसुंधरा बेईमान हराम जादा तू कौन भाविचु ए सुरेखा नदी रे बंध बांधिबु अबे नहीं बे ए आदित्य राय ए माटी राण खाई कहूची जदि ए नदी ऊपर आखि पकेइबु ताले तते ठिया फाड़ी देबी माइना
ভেরি মাইনর। মুখিয়ার নিষ্পত্তি, ଏ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନାନା ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଆମେ ବନ୍ଧ ପକାଇ ଦେବୁନି। କ'ଣ କାହିଁ ମାନେ ସମାଜରେ ଏକମତ ତ? ଆଲଫା ଉଲ୍କା ଆବେ ଚାଲ ବେ। ଏ ଜିତର ମୁଁ ବଳରେ କହୁଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ନଚେତ୍ ତମ ଦି ପରିବାରକୁ ପୁରା ଛାରଖାର କରିଦେବେ। আবে তো বাপ ଲୋକମାନେ ମତେ ନାନା ଭାଇ ବସୁନ୍ଧରା କହନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିମଖର ବସୁନ୍ଧରା। ଏ ଜିତର ଶାରଦା ମହାପାତ୍ର ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଛୁ ବୋଲି ଏ ନାନା ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଟକ୍କର ଦବୁ ଟକ୍କର। আবে বাপর পুଅ দেবে ময়দানକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଦେଖିବା। আবে ଚାଲ କଣ୍ଡୋল ପଡ଼ିଛି ମାନେ କାମ ହବ। ନାଇଁ ଦୁଃଖିଆ ମୋର କିଛି ହବନି। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଅନାଥ ହୋଇଯିବେ ସାହୁକାର। ମୁଁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ସାହୁକାର। ତାକୁ ଟିକେ ତମେ ଟିକେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସାହୁକାର। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ସାହୁକାର। ତାକୁ ଟିକେ ଅନେଇବ। ମୋ ସପନ ସେମିତି ରହିଗଲା ସାହୁକାର। ନାଇଁ ଦୁଃଖିଆ ତୁ ମାଇନ ଅନେଇଛ କଣ ବେ? ବଞ୍ଚିବିନି ସାତେ। ନାଇଁ ସରବା ତମେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବୁ। ନାଇଁ ସାତେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବେ ସାତେ। ଆରେ ସାତେ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖିବେ। ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ସାତେ। ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସପନଟା ଆଜି ଅଧା ରହିଗଲା ସାତେ। ସରବା ଅଧା ରହିଗଲା। ସପନ
বেঈমান নানা বসুন্ধরা তু কোন ভাবিছু এ সুরেখা নদীরে বন্ধ বাঁধিবু এটা কেবে করিবাকু দেবিনি আবে এই নানা বসুন্ধরা মু ଯିବି নিশ্চয় ଯିବି ଆଉ ତତେ ବୁଝେଇ ଦେବି ଏ ନଈ ବନ୍ଧରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ତାର କଣ ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 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 ଆରେ ମୋ ତଲୁଆ ଟାଣ ରଘୁ ବକୁ সোনা বন্ধ করো কুচি আরে বন্ধ করো আরে বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো আবে কହୁছি পুরা বন্ধ করো কিয়ে কিয়ে তো মানে ওরে আসিছ মানে বড় যাত্রী বরযাত্রী আজ তো গাঁরে কার বাহাঘর নাই কাହାର ନୁହେଁ ବେ ତମ ଘରର ଆମ ଘରର କିନ୍ତୁ କାହାର ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରେ ମୋ ତଲୁଆ ଟାଣ ଆରେ ମୋ ତଲୁଆ ଟାଣ ରଘୁ ମକୁ সোনা আরে এমানকু ঠন্টিয়া দেই এ গরু বার কর দিও এইটা কি হবে এই এবে হিজড়া তু এ আদিত্য রায় তু হিঞ্জিড়া রঙ্গিলা নান্নি সুরত হিন্দুস্তানি लेकिन खपरीटा साला पूरा पूरी पाकिस्तानी में আরে বড়িয়া তো রঘু মকু সোনাকু পুরা মু করি দেইছি রে আর তো গাঁটা সারা ডায়মন্ড ডিনামাইট খোঁজি দেইছি तू ताले से नाना बसुंधरा संग हाथ मिलचु किंतु मन रख मो बंची थिबा जाए तू ए सुरेखा नई रे बंध बांधी पारिबुनी के बुंदाए पानी तो कंपनी की नहीं पारिबुनी अरे टंका लोभरे ए चासी मानकर मूल्य को धूଳି सात करि पारिबुनी माइला लो माइला माइला लो माइला माइला लो माइला तो भी मन रख आदित्य राय तो जमती शारदा महापात्र साथरे हाथ मिसाइचु तू मोर किछि करि पारिबुनी ଆଉ ଏତେ ହକନି ଏ ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ଆମ ଏ ନାନୀର ତାକତଟା କେତେ अबे जा तो नानी रो ताकत केते मु जानिछि ए हिजड़ा
ଚକଣି ଖିଆ ଅଧା ବସିଆ ଆରେ ହେ ତୁ ମୋ ଦିହରେ ହାତ ଲଗେଇଲୁ ଆରେ ମଣିଆ ସଡ଼କୁ ପାଡ଼ା ଇଲୋ ଇଲୋ କଣ ଲାଗିଲୋ ଏମିତି ଅନେଇଛୁ କଣ ବା ସେଠି ନଜର ଲାଗିଯିବ ଯେ ଏଇ ନାନୀ ଏଠି କନ୍ୟା ଆସିଗଲେ ଏବେ ହାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ମଣିଆ ଆଗ ବାହାଘର କାମଟାକୁ ସାରିଦବ ତାପରେ ଦେଖିବା আরে মনিয়া এইটাକୁ ধরু না রে আবে ধরো ভাই এ ননা আরে মন্ত্র পড়ু না আ দেরি করনি এ বাবা আবে চার তক ফুলেই হইতো আবে চার তক আবে চার আবে চার তক আবে চার এথর বাহাঘর কামটা সরিগলা এইটি এইটি চৌটিটাକୁ সারিদবা আসুনু আবা আবা আবে अबे एक हफ्ते तो घरे कोण मां भौणी केही नाहाନ୍ତି আইলো নাই ইলিশি মাছের বিরাড়ির মন ঘর কোণে লুচি বসিছি ইলিশি মাছের বিরাড়ির মন ঘর কোণে লুচি বসিছি ইলো হেইলো আরে ছাড়ি দে जोडছিলে तो ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେ আরে মণিয়া আরে গোটাই বাজা পজা গোটাই নাগিন বাজা বজাবে বজাবে ମୁଁ ଯେମିତି ତୁ ମୋର ସର୍ବନାଶ କରିଛୁ ମୁଁ ତ କାଲି ଜୀବନରୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରି ଦେବି କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ওনা হিজড়া রঙ্গিলা নানি ये सूरत का हिंदुस्तानी लेकिन खपरीटा साला पूरा पूरी पाकिस्तानी साला मुड़ू माइले जीव सरी देव को सांगे की
କଥାରେ ନାହିଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଧନ ଝୁରି କଣ୍ଟା ହେଲି ମୁହିଁ ଇଲ ହେଇଲ लक्ष्मी उठो उठो लक्ष्मी 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 मु तुम बिना बंची पारिबिनी लक्ष्मी बंची पारिबिनी मरी जीवी लक्ष्मी तुम बिना मु मरी जीवी तमें कहूथिल ना ए सुरेखा नईटा आम दिने काल हम आमर लुह होइब तमें सत कहूथिल लक्ष्मी तमें सत कहूथिल आमे जा सपन देखिथिले से सपन रे रहीगला लक्ष्मी सपन रे रहीगला ओधा रहीगला सपन भरोसा रही जाई छी सुखी आगिया के गली पड़ा मन कोई भरोसा रही जाई छी सुखी आगिया के गली पड़ा
କାହିଁକି ଜାଣିପାରିବନି? କାରଣ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ତମର ଜନ୍ମ, ମୁଁ ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ ମୋ ଜନ୍ମ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କେବେ ବି ଏକାଠି ହେଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ। କଣ କହିଲ ରେଶ୍ମା? ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲିଯିବି? ଆରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ, ସଂସାର କଣ ଆମେ ବୁଝିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ସଂସାରକୁ ଜାଣିଲେ, ତମେ କହିପାରୁଛ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସରୋଜ, ତମ ବାପା, ତମ ଭାଇ, ତମ ପରିବାର ଏ ମୁସଲମାନ ଝିଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଆରେ ମୁସଲମାନ ଆରେ ଏଠିକି ଆସିଲ। ତମେ ଯେ ରେଶ୍ମା ପାଗଳି ହେଇଗଲଣି। କୋଉଠି ଦେଖେ ତମ ଦେହରେ ଲେଖା ଅଛି ତମେ ମୁସଲମାନ, ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ଲେଖିଲ କଣ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି। ଏ ରେଶ୍ମା ଚାଲ ଆମେ ସେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏକ ହେଇଯିବା। ତମେ ମୁସଲମାନ ନୁହେଁ कि ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। जु 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 हे 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 ला 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 हे 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 आ ला 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 মিঠা 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 ধুম মিঠা मंकी वसुंधरा। अरे तुम्हें मंकी हो कि डॉग हो, किंतु एठी काहे की मु आसीची मिठा खाइबाकू। अरे मीठा खाइबा को तो अनेक जगह पड़ी छी, हेले एठी तमे दी जण एठी काहे की? अरे मु रेश्मा को भलो पाए। मु भी रेश्मा को भलो पाए। ताको मो साथी रे छाड़िले मु ताकू राजरानी करी रखिबी। वसुंधरा यस मंकी वसुंधरा। मो साथी रे तते नहीं राजरानी करी देबी लो। ছাড় বলতে, ছাড় বলতে। हेलो लो लो भूल करी देलु ए मंकी वसुंधरा छाती रे हाथ मारी भूल करी देलु। हेलो 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 मीठा 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 धूम मीठा। मो ना मंकी वसुंधरा। मु अशांत हेले जुआर मारी आसे आउ से जुआर गर्भरे जीए पड़े से खाली कलबल हुए कलबल। आज सिना रेश्मा तू खसी गलु हेले दिन आसीब तू थिबु आउ मु थिबी आउ सेते बेले तो पाखरे
କେହି ନଥିବେ ଲୋ ଆସୁଛି ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର ଏ ମଙ୍କି ବସୁନ୍ଧରା ହିସାବ ପୋଡ଼ା ଗଣ୍ଡା କରି ନେବ মিঠা 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 দম মিঠা चलो रेशमा हमें रिपोर्ट मैरिज करना होगा ठीक अच्छी चलो ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଘରେ ପେ 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 ଯେତେ ଡାକିଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସଂସ୍କାର ବାପା ମୁଣ୍ଡା ଏ ଶାନ୍ତି ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ ନା ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଆରେ ଶୁଣ ओहो कहीं तुझे पार्टी करछ कहलो कौन है कहीं तुझे डाकुल मत ए ଶାନ୍ତି ମୋର ମରିଛି କହିଲ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ସାକାର ହେଇଛି अच्छा स्वर्ग रु चांद पाई जाइछ ना कौन ହଁ ଶାନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଚାନ୍ଦ ପାଇ ଯାଇଛି हेला बाबा कथाटा कौन मत खोलिकी कह କଥାରେ ତ କହିବି କିନ୍ତୁ ପାଗ ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇଦିଅ ଗୋଟେ ମିଠା मिठा ହଁ अरे को खुशी रे ତମେ ଖାଉନ ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଝିଲ ଶାନ୍ତି ଆମ ସରୋଜ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲା ହଁ? ସେଥିରେ ସେ ପାସ୍ କରିଛି तमे सत कहूछ ସତ 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 ଆଉ ଏଇ ଖୁସିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା नहीं 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 सेती थाऊ अरे बाबा सेती थाऊ नहीं बाबा मो खाई परबिनी प्लीज ଗୋଟେ ଗୋଟେ ए भाई अरे सबु मिठा भाउजों खुआई देबु ना कौन ଆରେ ନାଇଁ आउ आमो मिठा ଆରେ बापा मो मिठा ଆରେ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା କହିବି ଆମ ଘରେ ପୁରା ଆଜି ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଛି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମିଠା ଖୁଆଇବି
अरे सरोज अरे किए आसीची ए संस्कार अरे किए आसीची ବାପା 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 କଣ ହେଇଛି? अरे कौन भाई भाउज होचु अरे किए आसीची कहनु काहे की ବାପା ମଝିଆ ଭାଇ अरे मजा भाई कौन मजा भाई छी ମଝିଆ ଭାଇ ବାହା ହେଇ ଆସିଛି भाई आसीची अरे मो गोटा बापा को नो जणाई ता पुओ भाई आसीची अरे आउ गोटा पुओ मते आसिकी कहूची ए विवेक अरे संस्कार मुंडटा कोन खराब हेई गेलानी ନାଇଁ ବାପା ସଂସ୍କାର କାହିଁକି ମିଛ କହିବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବାପା ମଝିଆ ଭାଇ ନଈଆର ପାରିଗାର ଗୋଟେ 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 ମୁସଲମାନ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ଆସିଛି अरे तुम क्या कहूचु ବାପା हे विवेक अरे संस्कार को कहूची सुनुचु तो अरे मो सरोजता करे मुसलमान हेई गला अरे मो वंश जी बुड़ाई दला ये 50 को नो मौजार लोक मो जाति हरई देला से जाति हरई देला बरो बापा मते क्षमा कर दियंतु बापा मु आपण को न जणई
ভাই পড়ে আইছু কোটাই মুসলমান চিও ବାପା ଆରେ ଆରେ ତୁ ଏତେ ବଡ କାମ করে ତ ବିବେକରେ ବାଧା ଦେଲାନି। ଆରେ ଶେଷରେ ତୁ ତ ମାନବିକତାକୁ ଭୁଲି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଯୋଗୁ ଭାଇ ପଡିଲୁ। ମୋ ଭାଇ ପଡ଼ିଲେ ଆରେ ଇଏ କଣ ଆମଠାରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଣିଷ? କୋଉଠି କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି କି ଏ ମୁସଲମାନ ବୋଲି ଆଉ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ଆମ ଦେହରେ କି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି? ହଁ ବାପା ସରସ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଘାଟର ତୁଠ ପଥର ଯଦି ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇପାରୁଛି, ଗାଈର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯଦି ପଞ୍ଚଗର୍ଭ ହେଇପାରୁଛି, ମଶାଣୀର ତୁଳସୀ ଗଛ ମାଟି ଚଉରା ଯଦି ପୂଜା ପାଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ଘର ବୋହୁ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? କାହିଁକି ନା ଆରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମଣିଷ। ମୁଁ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏ ସପ୍ତଭଣ୍ଡ ହାତ ଯତ ହୁଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ବାପା କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହୁଛ? ଆରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଏ ଓଡିଆ ଜାତି ବେପାର କରିବାକୁ ପଛାଏନି। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ତମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ତାହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହଉଥିବା ବିଜ୍ଞାପନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସେ ବଡ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ, ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ହଁ ବାପା, କଟକରେ ରାତି ନାହିଁ କି ପୁରୀରେ ଜାତି ନାହିଁ। ତାହା ନଇଥିଲେ କଣ ଗୋଟିଏ କୁଡରେ ଟଙ୍କ ତୋଳି ପିଉଥାନ୍ତେ? ବାପା ଭାଇ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ବାପା ମୁଁ କାହାକୁ ଭୁଲ ଦେବି? ମୁସଲମାନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହବା ମୋର କଣ ଭୁଲ? ମୁସଲମାନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରେ, ପୂଜା କରେ। ମୋ ଆବାଜାନ ରମଜାନ ମାସ ଶେଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ବ୍ରତ ପୂରଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ପରା ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ହାତ ଟେକି ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ପରା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଛି ବାପା। ମୁଁ ମାଣବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଗୀତ ଜାଣିଛି। ଶୁଣିବେ ବାପା? ଶୁଣନ୍ତୁ। क्षमा कर दियंतु। अरे काहाकू क्षमा करेबी? गोटाए मुसलमान को ना गोटाए बेईमान कुकुर निरस्कारम को। तारो आम साथी रे कोनोसी संपर्क नहीं। से सब दिन पाई ए घर पाई मरी जाई। ये शारदा महापात्र मुखियार निष्पत्ति। तमे माने तम भाई पाई आजी सुती हेबो। नहीं बापा नहीं, आपण सेमिति कहतनी।
ସର ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇଦିଅ। ভুল তো মু করেছি, শাস্তি মু পাইবা দরকার। বাপা পিলাদিনে তুমি মোর কেতে অলি অর্তলি সহিছ। তোমারি এই জঙ্গরে মু কেতে তোর যে ঝাড়া ফেরিছি। তুমি পরা নিজ হাতরে সে ঝাড়া পୋଛି দিও। ହେଲେ ଆଜି ସେ ଜଙ୍ଗଟାକୁ କିପରି କାଟି ଦଉଛ ବାପା? ବରଂ ଭଲ ହେବ ବାପା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମତେ ମାରିଦିଅ। ତମେ ମାନେ ତାକୁ କେହି ବି ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଏ ଶାରଦା ମହାପାତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ କାହାର ବାପା ନୁହେଁ, ମୋର କେହି ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣି ରଖ, ଏ ଶାରଦା ମହାପାତ୍ର କହୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘର ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡ ତୁଟାଇବୁନି। ଏ ପରିବାର ସହିତ ତୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। କହୁଛି ବାପା ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁନି, ପିଲାଦିନ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ମୁରବୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ଏ ଶାରଦା ମହାପାତ୍ର ଅଟଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏ 50 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଶାରଦା ମହାପାତ୍ର ନ୍ୟାୟ ବାଣ୍ଟେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଶାରଦା ମହାପାତ୍ର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଦିଏ। সেই সম্মান আজি মতে মিଳିଛି ଏ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ। ଯେତେବେଳେ ତା ପରିବାର ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି? କାଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲି ପାରିବିଟି? ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା, ସରୋଜ ପିଲା ଲୋକ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାତି କରେଇ ଆମ କୂଳରେ ରଖିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଝିଅ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଭାଷା ଜାଣିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଗାଇପାରୁଛି। ନା, ଆଜି ଏ ଘରୁ ଗୋଟାଏ କୋକେଇ ବାହାରିବ। ଏଇ ଦେଖ ସେ କୋକେଇ। ଏ ଶାରଦା ମହାପାତ୍ରର ନହେଲେ ସରୋଜ ମହାପାତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ତୋ ହାତରେ। ଏ ସାଙ୍ଗ, अरे से घरू से कोकेईटा नहीं आ। कहीं आज ए घरू जड़े किए मरीब। ବାପା ତମ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ ବାପା। ତମେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ, ଏ
ए कुलांगाटा जमिति मरी जाऊ मरी गला परे आपण मो पे सुधी होई जिवे मुंडा धोई गाधई पड़िबे घर दुआर मोरे गोबर पानी चिंची देवे बापा मोर एतिकी अनुरोध मो मरीगला परे तुम आखिरू दिटपा लुह गड़ई दब बापा कहीं ना मुझे परिवार पाई सबुदिन पाई मरी मननिया चढ़ी मननिया जीवन अधर